आदाब अर्ज़े MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का अमल हुआ ख़त्म। महाविकास आघाड़ी से सतीश चौहान और BJP से शिरीष बोराड़कर समेत कई ख्वाहिशमंद अफराद ने दाखिल किए उम्मीदवारी फॉर्म। इंसानियत की दीवार नामी मुहिम के तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के लख्त जिगर देवमान ने गरीब बच्चों के लिए तोहफे में दी अपनी खूबसूरत साइकिल। शहर में 12 मकामात पर कायम किए गए कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ज़रूरतमंद अफराद को मिलने लगा दिलासा। तूफ़ानी बारिश के बाद अब पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी। दिवाली त्यौहार सर पर होने के बावजूद सड़कों और गलियों में शाम होते ही फैल रहा है सन्नाटा। गर्म मलबूसात की दुकानों पर बढ़ने लगा ग्राहकों का हुजूम। और गांजा स्मगलिंग के इल्ज़ाम में ज़मानत पर रिहा मुलजिम ने फिर से शुरू किया गांजे का कारोबार, मगर पुलिस ने की कार्रवाई। 11 किलो गांजा समेत किया गिरफ्तार। केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। खबरें तफसील से। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए आज नॉमिनेशन फॉर्म्स दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, लिहाजा आज आखिरी दिन महाविकास आघाड़ी के मुत्तहदा उम्मीदवार की हैसियत से साबिक़ MLC सतीश चौहान ने, BJP के उम्मीदवार की हैसियत से शिरीष बोराड़कर ने और दीगर ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स दाखिल किए। नाज़रीन, औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए आज नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, लिहाजा NCP, कांग्रेस और शिवसेना के मुत्तहदा उम्मीदवार की हैसियत से आज सतीश चौहान ने तीसरी मरतबा ग्रेजुएट हल्का इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया। उसके बाद उनके राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर NCP के रियासती सदर व रियासती वजीर जयंत पाटिल, रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ धनंजय मुंडे, रोजगार हमी योजना के वजीर संदीपान भुमरे पाटिल, ममलिकती वजीर अब्दुल सत्तार, ममलिकती वजीर संजय बंसोड़े, साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे, MLC विक्रम काड़े, MLA प्रदीप जायसवाल, रुकन असम्बली संजय शीरसाट, MLC अंबादास दानवे, MLA रमेश बोरनार, कांग्रेस पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, NCP के सदर कैलाश पाटिल और दीगर मौजूद थे। जबकि BJP की जानिब से शिरीष बोराड़कर ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। उसके बाद शिरीष बोराड़कर के भी राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मरकजी वजीर राव साहब दानवे, विजया राहटकर, पंकजा मुंडे, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MLA हरिभाऊ बागड़े, MLA अतुल सावे, साबिक़ वजीर संभाजी पाटिल नीलंगेकर, BJP के शहर सदर संजय केनीकर, विजय अवताड़े, अनिल मकरिये और BJP के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक थे। इसी तरह नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने के आखिरी दिन आज दीगर कई ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन दाखिल किए। हमारे औरंगाबाद ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मराठवाड़े की, उसमें से महाविकास आघाड़ी की तरफ से सतीश चौहान जो पहले ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में MLC रहे, उनको फिर एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से और ख़ास तौर पे महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी दी गई है और मुझे पूरा यकीन है कि वो फिर एक बार चुन के आ रही है। सर, कल आज तक को इंटरव्यू देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो आघाडी सरकार है वो गिरने वाली है और हमारे पास एक ऑल्टरनेट भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं श्री बोराळकर यांचा फॉर्म दाखल करण्यात आलेला आहे। आमचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय हरिभाऊजी बागडे, पंकजा मुंडे, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ सहकारी संभाजी निलंगेकर, अतुलजी सावे, डॉक्टर भागवत कराड, मेघना बोर्डीकर आणि सर्व मराठवाड्यातील प्रमुख कार्यकर्ते यावेळी फॉर्म भरण्यासाठी आलो। आम्हाला खात्री आहे की परंपरागत हा मतदारसंघ खऱ्या अर्थानं भारतीय जनता पार्टीचा मतदारसंघ आहे। तर मागच्याच वेळेस हा मतदारसंघ आम्ही जिंकला असता, परंतु दुर्दैवानं गोपीनाथरावजी मुंडे यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि ते सावट
मराठवाड्यातलंच नाही तर महाराष्ट्रातील आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांवर असल्यामुळं त्यावेळेस ती निवडणूक आम्ही जिंकू शकलो नाही. परंतु आत्ता यावेळेस सर्व कार्यकर्ते आम्ही नव्या दमानं पुन्हा एकत्र येऊन संघटितपणानं ही निवडणूक आम्ही जिंकणार आहे आणि शिरीष बोराळकर हे आमचे विजय होते. नाराज असण्याचं कारण नाही, माझी उपस्थिती ही फार महत्त्वाची आहे. शिरीषजी बोराळकर पक्षाने 5 वर्षापूर्वी त्यांना उमेदवारी दिली होती आणि त्यावेळी जसं आता दानवे साहेबांनी सांगितलं, मुंडे साहेबांच्या मृत्यूमुळे उदासीनता कार्यकर्त्यांमध्ये आली होती आणि निवडणूक ही जवळपास आम्ही तेव्हा पराभूत झालो असे मानसिकता लोकांमध्ये होती. आता आम्ही लढत आहोत आणि साहजिक आहे, जेव्हा पक्षाच्या कोर कमिटीमध्ये असताना अनेक उमेदवारांवर चर्चा होते, वेगवेगळ्या उमेदवारांवर चर्चा झाली. 4 ठिकाणी विधान परिषदेचे उमेदवार दिले, तर सगळे सामाजिक संतुलन राखावे अशा सूचना आम्ही केल्या. याचा अर्थ बोराळकरांना विरोध आहे किंवा आणखी कोणाला प्रवीणजींना पाठिंबा आहे वगैरे जे काही तुम्हाला वाटतं असं नसून पक्षाचा एक उमेदवार ठरला आहे आणि त्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या पाठिंबाने आम्ही सगळं. सचिन राजाराम ढवड़े, नामदार बच्चूबा कडू साहब के प्रहार जनशक्ति पक्ष के तरफे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और ये चुनाव का मैं प्रत्याशी और उसमें 1 दिसंबर को जो कि मतदान होने वाला है, इस मतदान में मैं सारे पदवीधर बंधु भगिनी को मैं आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे बरगोस मतों से विजयी कीजिए. और ये जो निवडणूक है अपना, ये निवडणूक अपना हर 6 साल में एक बार आता है और आप सबको मैं आह्वान करता हूँ, आप लोग मुझे इसमें पाठिंबा दो और अपना कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन और अपना प्रहार जनशक्ति पक्ष, इनका मैं संयुक्त उम्मीदवार हूँ. धन्यवाद. इंसानियत की दीवार नामी मुहिम के तहत आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों ज़रूरतमंद अफराद में शहरियान की जानिब से जमा किए गए कपड़े और दीगर सामान तकसीम किया गया. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां. नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार ने कुछ इसी तरह से दिवाली त्यौहार के मौके पर ज़रूरतमंद शहरियान की मदद के लिए इंसानियत की दीवार नामी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत सभी जोन दफातर की हुदूद में 12 मकामात पर कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कायम किए गए हैं. आपको जो नहीं चाहिए वो देकर जाइए और आपको जो चाहिए वो लेकर जाइए. इस नज़रिए के साथ ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका आगाज़ सिडको N1 में कपड़े और रिलायंस मॉल से करीब बनाए गए सेंटर पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने ख़ुद अपने फ़र्जंद देवमान की साइकिल इस मुहिम के लिए जमा करवाई, जहां एक छोटी लड़की को ये साइकिल बहुत पसंद आई, लिहाजा उसे ये साइकिल तोहफे में दे दी गई. इसी तरह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की आवाज़ पर शहरियान भी बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और उनके इस्तेमाल में जो सामान नहीं है वो इस सेंटर पर जमा करवा रहे हैं. इसी तरह एक छोटी लड़की को आज इस सेंटर में जमा करवाई गई एक कपड़े की थैली बहुत पसंद आई और उसने वो थैली हासिल कर ली. अपनी पसंद की थैली पाकर उस लड़की के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दी, उसने ये साबित कर दिया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इंसानियत की दीवार नामी मुहिम यकीनन कामयाब होगी और ज़रूरतमंद और गरीब अफराद के चेहरों पर खुशी लाएगी. इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के अलावा घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे, सफाई इंस्पेक्टर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे. म्यूनिसिपल कमिश्नर ने शहरियान से अपील की है कि इस मुहिम में हिस्सा लेकर उसे कामयाब बनाएं. गुज़िश्ता 3 दिनों से शहर का दर्जे हरारत गिरने लगा है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से गर्म मलबूसात की दुकानों पर ग्राहकों का हुजूम बढ़ने लगा है. नाजरीन, इस साल बारिश के मौसम में हुई मूसलाधार बरसात ने गुज़िश्ता के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और मानसूनी बादल भी लौटते लौटते जमकर बरसे. अब जबकि बारिश का मौसम ख़त्म हो चुका है और सर्दियों का आगाज़ हो गया है, गुज़िश्ता 3 दिनों से शहर में पारा गिरने लगा है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से शाम ढलते ही बाज़ारों में सन्नाटा छाने लगा है और लोग अपने अपने घरों को लौटकर सर्दी से महफूज रहने की कोशिश कर रहे हैं. सर्द मौसम से बचाव के लिए गर्म मलबूसात का कारोबार भी
زور پکڑنے لگا ہے۔ میل کارنر فٹ پاتھ پر لگائے گئے گرم ملبوسات کے مارکیٹ میں خریداروں کی بھیڑ امڑنے لگی ہے اور لوگ سردیوں سے بچنے کے لیے سویٹر، مفلر، گرم ٹوپیاں اور جیکٹس خریدنے لگے ہیں۔ ماسک لگائے بغیر بازاروں میں گھومنے والے اور راستوں پر گندگی پھیلانے والے شہریان سے گزشتہ روز میونسپل عملے نے 47,350 روپے جرمانہ وصول کیا۔ واضح رہے کہ شہریان کو کورونا وائرس نامی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار انتظامیہ کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود کئی افراد اس اپیل کو نظر انداز کر کے نہ صرف خود کی صحت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی وبال جان بننے لگے ہیں۔ لہٰذا ایسے شہریان کو ڈسپلن سکھانے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر شہر میں خصوصی مہم جاری ہے، جس کے تحت گزشتہ روز ناکری متر پتھک میں شامل سابق فوجیوں نے ماسک کا استعمال کیے بغیر بازار میں گھومنے والے 31 افراد سے 15,500 روپے جرمانہ وصول کیا۔ اسی طرح راستے پر تھوکنے والے 13 افراد پر 100 روپے کے حساب سے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ راستے پر کچرا انڈیلنے والے 17 شہریان سے 2,550 روپے فائن وصول کیا گیا۔ شاہگنج علاقے میں ایک تاجر نے اپنی دکان کے سامنے کچرے کا ڈھیر لگا دیا تھا، اس پر بھی 500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ سٹی چوک علاقے میں ممنوع پلاسٹک کا 32 کلو کا ذخیرہ ایک دکان میں پائے جانے پر اس تاجر سے 5,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ شاہگنج علاقے میں ایک ڈاکٹر نے راستے پر ہی میڈیکل بایوس پھینک دیا تھا، ان سے بھی 5,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ مختلف مقامات پر دکانوں کے سامنے کچرا پھینکنے والے تاجروں سے 8,000 روپے، اس طرح سے جملہ 47,350 روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ بہار الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے 5 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، لہٰذا اس فتح پر خوشی سے سرشار ایم پی امتیاز جلیل نے ایک بار پھر کانگریس پر سخت الفاظ میں تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا سیاسی وجود ختم ہو گیا تھا، مگر اب مسلمان خود اپنے بل پر سیاست میں اور اقتدار میں حصہ داری حاصل کریں گے۔ دیکھیے، پچھلے کئی سالوں سے مسلمانوں کو ایک ذہنی غلام بنا کر رکھا گیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کو دور رکھنا ہے تو ہم کو ووٹ دینا ہے کر کے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سیاست میں ہمارا پورا وجود ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے لیکن ہماری تعداد چاہے وہ وِدھان سبھا ہو یا لوک سبھا ہو اس کے اندر ختم ہوتے جا رہی ہے۔ جب ہم نے بہار کے اندر 5 سیٹیں لڑے اور لڑ کر جیتے تو اس کے بعد بھی کانگریس پارٹی یہی جاپ کر رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم کو نقصان ہوا ہے کر کے۔ اور جب پرچار کے دوران ان کے پورے نیتا صرف یہی پرچار کر رہے تھے کہ ہمارے ادھر سے ووٹ کاٹنے کے لیے آئی ہے، یہ جیتنے کے لیے نہیں آئی ہے، لیکن بہار کی جنتا ہمارے ساتھ کھڑی رہی اور انہوں نے جو پیغام دیا تو ہم نے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن کے دن جانا، اپنا ووٹ کا استعمال کرنا، اور اتنا زبردست طریقے سے ووٹ کا استعمال کیا کہ جب نتیجے آئے تو ہم نے ان تمام لوگوں کو جواب ایسا معمولی نہیں دیا بلکہ ان کے منہ پہ زبردست ایک تماچا رسید کر کے دیا ہے، جو لوگوں ہم کو اتنے سالوں سے اس طرح کے الزامات لگاتے آ رہے ہیں۔ آئی لو اورنگ آباد نامی تنظیم کی جانب سے بھڑکل گیٹ علاقے میں سیلفی پوائنٹ شروع کیا گیا ہے، جس کا افتتاح گزشتہ شام ایم پی امتیاز جلیل کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ واضح رہے کہ شہریان اورنگ آباد کے دلوں میں اورنگ آباد سے محبت پیدا کرنے کی غرض سے آئی لو اورنگ آباد نامی تنظیم گزشتہ کئی دنوں سے متحرک ہے۔ یہ تنظیم نوجوانان اورنگ آباد نے قائم کی ہے اور مختلف فلاحی پروگرامز منعقد کر کے اور ضرورت مندوں کی مختلف انداز میں مدد کر کے اس شہر کی تہذیب و تمدن کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اس تنظیم کی جانب سے بھڑکل گیٹ پر ایک سیلفی پوائنٹ قائم کیا گیا ہے، جہاں عوام تصویریں کھنچا کر اس شہر کی عظمت اور یہاں کی تہذیب سے دنیا والوں کو بھی نیک پیغام دے سکتے ہیں۔ اس سیلفی پوائنٹ کا افتتاح گزشتہ روز ایم پی امتیاز جلیل کے ہاتھوں کیا گیا۔
इस मौके पर रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर आला शोएब खुसरो, रोजनामा एशिया एक्सप्रेस के एडिटर शारिक नक्शबंदी, रोजनामा रहबर के एडिटर जमीर अहमद खादरी, रोजनामा हिंदुस्तान के मुदीर नायाब अंसारी, सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर संभाजी पवार, API सैयद अब्दुल समीर बिल्डर, आइकॉन सैयद शकील सागर और फाउंडेशन के सदर इरबाज अंसारी भी मौजूद थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी सफाई मुलाजमीन की तनख्वाहों के बकाए फौरी अदा किए जाएँ, उसी तरह उन्हें मुलाजिमत में मुस्तकिल किया जाए। इस मतालबे पर आज एक बार फिर आईटेक की जानिब से डीन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मज़ाहिरीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आर्जी तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मगर उन्हें गुज़िश्ता 7 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। लिहाजा उन्हें फौरी तनख्वाहों के बकाए अदा किए जाएं और उन्हें नौकरी में मुस्तकिल किया जाए। दिवाली का बोनस दिया जाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, हेल्थ मुलाजमीन और एजेंसी की मारिफत आर्जी तौर पर सफाई कामों पर मामूर मुलाजमीन को कोविड के ज़माने में गिरां क़दर खिदमात अंजाम देने पर उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें 2.5 लाख रुपये अदा किए जाएँ। इसी तरह के कई मतालिबात पर आज एक बार फिर आईटेक की जानिब से डीन ऑफिस के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मज़ाहिरीन में एडवोकेट अभय टाकसाल, गजानन खंदारे, किरण राज बंसोड़े, अमित भालेराव, श्री योग वाघमारे और दीगर शामिल थे। आज महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना संलग्न आयटकच्या वतीनं शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय महाविद्यालयातील मोठ्या संख्येनं असलेले कोविड योद्धे कथित कंत्राटी कामगारांच्या जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2020 च्या थकीत पगाराच्या मागणीसाठी, त्याचबरोबर दिवाळीच्या बोनसच्या मागणीसाठी, त्याचबरोबर सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी आणि इतर अनेक मागण्यांसाठी आजपासून बेमुदत उपोषण सुरू केलेलं आहे। या ठिकाणी मी प्रकर्षाने सांगू इच्छितो की रुग्णांसाठी प्राणाची बाजी लावणारे हे आमचे कोविड योद्धे रुग्णांच्या सेवेमध्ये या उपोषणाचा अडथळा होऊ देणार नाहीत। ड्यूटी करून हे कोविड योद्धे या ठिकाणी उपोषण करणार आहेत, डबल ड्यूटी करणार आहेत। ड्यूटी करतील आणि दोघं जण या ठिकाणी उपोषणाला बसतील, गर्दी जमवणार नाहीत, मास्क लावून आणि केवळ एका वेळेस 2 जण या ठिकाणी उपोषणाला बसणार आहेत। आमची प्रशासनाला आताच प्रशासनाच्या अधिष्ठाता डॉक्टर कानन येळीकर यांची अनेक महिन्यापासून प्रतीक्षा केलेली भेट आज झाली। आम्हाला त्यासाठी मंत्री महोदयांना निवेदन द्यावं लागलं होतं की अधिष्ठाता भेटत नाहीत। आज त्यांची भेट झाली, त्यांनी चांगली चर्चा केली, पण चर्चेनं कामगारांचं पोट भरत नाही। कामगारांना भाकर लागते, कष्ट केल्यानंतर त्याचा कष्टाचा घाम वाळायच्या अगोदर त्याला पगार दिला पाहिजे असं प्रिन्सिपल असताना अनेक महिने कामगारांना मागणीसाठी तिष्ठत राहावं लागतं। दिवाळी तोंडावर आहे, कोविड योद्ध्यांसाठी टाळ्या वाजवल्या, थाळ्या वाजवल्या, पुष्पवृष्टी केली आणि या कोविड योद्ध्यांना या ठिकाणी उपोषण करावं लागतंय। ही अत्यंत लाजिरवाणी आणि खेदजनक बाब आहे। म्हणून आमची वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुखांना देखील आम्ही मॅडमच्या मार्फत निवेदन पाठवलेलं आहे। त्यांनाही विनंती आहे की आपण यातून लवकर मार्ग काढावा। मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ, महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना संलग्न आयटक का सेक्रेटरी। काचीवाड़ा इलाके में सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए 8x10 का रूम तामीर कर लिया गया था, जिसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने आज मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में अंजाम दी गई। वाज़ेह है कि काचीवाड़ा इलाके के अनिल लिंगायत और सुनील लिंगायत नामी साकिनान ने इससे पहले भी इसी मकाम पर पक्का तामीरी काम किया था, जो म्यूनिसिपल अमले ने 22 सितंबर को मुनहदिम कर दिया था। इन साकिनान ने दोबारा से उसी सरकारी ज़मीन पर तामीरी काम शुरू किया, जिसे आज फिर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोए, म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते के इंचार्ज इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली और गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते में शामिल दीगर मुलाजमीन ने अंजाम दी। गांजे के कारोबार में मुलविस एक मुलजिम ने ज़मानत पर रिहा होने के बाद दोबारा से गांजे का कारोबार शुरू कर दिया था, जिसे
کرائم برانچ پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے 11 کلو گانجا بھی ضبط کیا۔ گرفتار شدہ افراد کے نام جاوید خان ایوب خان اور یوسف خان عمر خان بتائے جا رہے ہیں۔ جالنہ سے بیڑ بائی پاس روڈ ہوتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے وقت روپلیکر چوک سے قریب API عجب سنگھ جاروال نے جال بچھا کر جاوید خان کو حراست میں لے لیا اور اس کے قبضے سے 11 کلو گانجا، ایک اسکارپیو کار، 2 موبائل ہینڈز، اس طرح سے 5,85,000 روپے مالیت کا مدِ مال ضبط کر لیا۔ پولیس ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق جاوید خان کو اس سے پہلے بھی لاک ڈاؤن نافذ ہونے سے قبل گانجا اسمگلنگ کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا، مگر لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاوید خان نے عدالت سے ضمانت حاصل کر لی اور دوبارہ سے گانجے کا کاروبار شروع کر دیا، جس کی اطلاع ملتے ہی کرائم برانچ پولیس نے کارروائی کی اور پولیس انسپکٹر انل گائیکواڑ کی رہنمائی میں API عجب سنگھ جاروال، پولیس امپلائی شیواجی جینے اور دیگر نے اسے گرفتار کر کے عثمان پورہ پولیس اسٹیشن کے حوالے کیا اور اس کے خلاف کیس درج کیا گیا۔ دیوالی تہوار کے موقع پر شیو سینا پارٹی کے قائد سندیپ ہیرے کی جانب سے بچوں کے لیے خلا بناؤ تہذیب جگاؤ نامی مقابلہ رکھا گیا ہے، جس میں بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ناظرین، طلباء کو اس ملک کی تاریخ سے واقف کروانے کے ساتھ ساتھ یہاں کے تہذیب و تمدن سے ان میں دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے شیو سینا لیڈر سندیپ ہیرے نے خلا بناؤ تہذیب جگاؤ نامی مقابلہ منعقد کیا ہے، جس میں بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اپنے رہائشی مکانات کے آنگن میں مہاراشٹر کے مختلف مقامات پر موجود تاریخی قلعوں کے ماڈلز بنا کر ان قلعوں سے متعلق تفصیلات وہاں مشاہدے کے لیے آنے والے شہریان کو پہنچا رہے ہیں۔ शिवसेनेचे शाखा प्रमुख संदीप हिरे यांनी जे उपक्रम गडकिल्ले बनवा संस्कृती वाचवा या सदराखाली आम्ही हे कार्यक्रम घेत आहोत आणि भारतीय संस्कृती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचली पाहिजे या अनुषंगाने हा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी केला आहे। संदीप हिरे, बंटी जयस्वाल, सुधीर गाडगे, कृष्णा भोसले, गुल्लू वाकेकर, पवन पारसवाल, गणेश उचाळे हे एवढे सगळे कार्यकर्ते त्यासाठी अत्यंत मेहनत घेत आहे आणि त्यांच्या उपक्रमास मी शिवसेना उपशहर प्रमुख शुभेच्छा देत आहे। मला ही कल्पना अशी सुचली की मी लहानपणी किल्ले बनवायचो, तर आता ती प्रथा म्हणजे दिसत नाही लहान मुलांमध्ये। सगळे मुलं मोबाईलवरती, सोशल मीडियावरती त्याच्यावरच लागलेले आहे आणि जी आपली जुनी प्रथा आहे गड किल्ले बनवा जे दिवाळीच्या वेळेस, ती प्रथा विसरत चालली आणि आज ती प्रथा समजा आपल्या वार्डात चालू झालेली आहे, ती 10 वार्डात व्हा, नंतर शहरात व्हा, शहराचा जिल्ह्यात व्हा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात दिवाळी निमित्त सर्वांनी आपल्या घरासमोर गड किल्ले बनवा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का अमल हुआ खत्म। महाविकास आघाड़ी से सतीश चौहान और बीजेपी से शिरीष बोराड़कर समेत कई ख्वाहिशमंद अफराद ने दाखिल किए उम्मीदवारी फॉर्म। इंसानियत की दीवार नामी मुहिम के तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के लख्त जिगर देवमान ने गरीब बच्चों के लिए तोहफे में दी अपनी खूबसूरत साइकिल। शहर में 12 मकामात पर कायम किए गए कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ज़रूरतमंद अफराद को मिलने लगा दिलासा। तूफानी बारिश के बाद अब पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी। दिवाली त्यौहार सर पर होने के बावजूद सड़कों और गलियों में शाम होते ही फैल रहा है सन्नाटा। गर्म मलबूसात की दुकानों पर बढ़ने लगा ग्राहकों का हुजूम। और गांजा स्मगलिंग के इल्ज़ाम में ज़मानत पर रिहा मुलजिम ने फिर से शुरू किया गांजे का कारोबार, मगर पुलिस ने की कार्रवाई। 11 किलो गांजा समेत किया गिरफ्तार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।